أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخاري شريف في 49 كتاب الإيمان في 42. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحق رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحق فلان وفلان فرفع عسى أن يكون خيرا لكم تمسوها في السبع والتاسع والخمس. هذا عبادة بن صامت رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم लोगों को शब्द के बारे में बताने के लिए बाएं तस्वीर है और रास्ते में दो आदमी को लड़ते हुए पाया तो शब्द कदर की तालीम आप सल्लल्लाहु से उठा ली तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया मैं इसलिए निकला था कि शब्द कदर के बारे में आप लोगों को खबर दो, लेकिन फिलहाल लड़ रहे थे जिसकी वजह से वो मेरे से उठा ली गई। शायद इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो। ले आओ इस रमजान की 27 और 29 और 25 रात में तलाश करो।